नमस्कार। आम पाखे अच्छा वरिष्ठ सांबादिक दुए समाजसेवी आम आज गोटा लोकलोचन कथा आने और जानापी ठोठा कथा हाँ केत हस हो पारे केत दुख हो पारे केत क्या बाधि पारे किंतु क्या बाधबनी आम कथा रही जी जहाँ भाव कमेंट कले चलो से नहीं कि आम पाखे अच्छा निरंजन बाबू आम गोटा राजनीति कथा गोटा हाँ नमस्कार कहे निरंजन बाबू राजनीति केमती कौन चली क्या केन्द्रापड़ा जिले राजनीति तो बहुत चर्चा चली पाटकुरा निर्वाचन मंडली पूरा चर्चा कौन पाटकुरा चर्चा बर्तमान जेहेतु अरविंद महापात्र को दलर बहिष्कार दलर सुप्रीमो नवीन कर लोक लोचन को भारी चर्चा चली कौन कहीं बहिष्कार कले कौन कौन ना कौन दोष त्रुटि देखी से समीक्षा करी दलर बहिष्कार कर कहे से तो बीजेडी टिकेट पाइले मुझे तेजस्वर को हरैकरी बीजेपी की तेजस्वर हरैकी सी जीतिले से कौन एमती भूल काम कले बाहर करते से कथाटा दलर सुप्रीम को पाखे थी कोई तो साधारण लोक पाखे ना किंतु ताकरी अवश्य विजु जनता दलर आशीर्वाद नवीन पट्टनायक आशीर्वाद से विधायक होती लोक समर्थन कर किंतु से नवीन पट्टनायक विधायक बहिष्कार कर नवीन पट्टनायक बहिष्कार कला बर्तमान पाटकुरा निर्वाचन मंडल जो अरविंद महापात्र ताकर माने चाहिदा बढ़ुच ना कमुच नाई चाहिदाटा अच्छी एवं सुधा कि लोक आलोचना कर भल पिलाटा आ युव विधायक युवक शिक्षित इंजीनियर विधायक फुल लोक लाइक कर बर्तमान चर्चा विषय उठुची पाटकुआ बतले नवीन निवास घेराव कले कर सारा बर्तमान देखुते सबुआड़े भाव इंगित करके कहुचे आधे मूल खलनायक होती अतुल स्वती नायक कौन कहे ना मो जाना भितर अतन बाबू खराब लोक न कहीं ना 2000 मसीह अतन बाबू छिड़ा हारिला से कलपड़ा पलटा कर रास्ता घाट अन्य भल मंद भी कर से महाकालपड़ा विधायक कलापर महाकालपड़ा उन्नतिमूलक कार्य कर किंतु से अतन बाबू को समर्थिक मान समर्थन सहयोग अरविंद महापात्र विधायक होती किंतु मो जाना भितर सी कहते लोक कह हाँ लोक कहते अतन बाबू एटा काले गोटी चलना कर अतुल बाबू लोक कहते अतन बाबू जदि कहते दलर सुप्रीमो दलर अन्य कहीं कहते किंतु मो जाना भितर कहीं अतन बाबू एक कथा कर कारण अतन बाबू कर जो से टिकेट पाई न था केमी जीति पार न से कथा करते कि मो जाना भितर अतन बाबू भल बर्तमान कहे बर्तमान जो आम 4 जन जो विधायक अच्छा महाकाल 5 जन धन्य सी बीजेपी तो 4 जन बीजेडी विधायक जो अच्छा कहे दबदबा बेस बीजेडी क्या प्रताप देव ना ध्रुव बाबूर ना आपणकर अतुल बाबूर ना जो गणेश बेहरा क्या बेस दबदबा अच्छे दबदबा विशेषकर जना जाऊँगी गणेश्वर बेहरा दबदबा अच्छी आसेम्बली क्वेश्चन उठी विभिन्न लोक पाखे पहुंचती दबदबा अच्छी जार बेस दबदबा थाए सी कथाटा को आलोचना कर आज्ञा आज्ञा कि कहे बर्तमान में जो मानते सब आलोचना चली अतुल शिवाजी नायक या खेल कर काटी किंतु अतुल शिवाजी नायक कौन चाहूला काटे भावुँ काटी मैंने प्लां करमती मु अनुभव कर कारण काटार से जोड़ी था कहीं गच से कहीं लगे था से तो मूल ये करते सी कौन चाहिए ये कौन टिकेट पाई ना से कथा नुह कि लोक कह लोक तो बहुत कथा कह ठीक लोक कौन कहती जे विजय महापात्र कहते स्वाभिमान पुणी कड़े चल बर्तमान आम गोटे फरक करवा कथा कथार हवा बर्तमान तेजस्वर परिड़ा अरविंद महापात्र आमर अच्छा अतुल सिंह नायक 3 जन अच्छा बर्तमान 3 जन ये जो समग्र चली लोक बेसी आशा क्या अच्छी जेक डबल इंजन सरकार तेजस्वर परिड़ा से माने माने बर्तमान कह गले से बीजेपी नेतृत्व नौ कहे कार दबदा बेसी बर्तमान अच्छी मैंने पाटकुरा विधायक से अच्छा विधायक हारीगला किए अतनु सब्यसाची दबदबा किंतु रही कारण मुझे देखुची सोशल मीडिया सब से लोक पाखे पहुँचुनी
ଆଉ ବାହାଘର ହଉ ମୃତ ହଉ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହଉ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଁ। ମହାକାଳ ପାଇଁ ଏମିତି କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି କାମ କଲେ ଯେ ଏତେ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲେ ଅତୁଲ ସିଂହ ନାୟକ? ନାଇଁ ଜନମତ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଏରିଆକୁ ଯାଇଛି, ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ମଠ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ଆଲୁଅ ସବୁ କ୍ଲବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏତେ କାମ ବିକାଶ ଘର ସବୁ କରୁଛି। ନାଇଁ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଏତେ 30-35 ଭୋଟରେ ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ହରେଇ ପାରିଲା କାହାକୁ ଅତୁଲ ସିଂହ ନାୟକକୁ, ତାହେଲେ ଲୋକ କାମ କରି ଭୋଟ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଭଲ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ନା କାମ କରିଛନ୍ତି ଠିକ, ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟଟା ଆସେ ଲୋକ ଛାଁ ଉଠି ପଡିବେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ କରିଦେଇ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇ ଆସିଲେ, ଲୋକ ଏବେ ଜାଣିଲେଣି କଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯୋଉ ଘର ପରେ ହଉଛି ଯୋଉ କଣ ସେ କି କରୁଛି ସିଏ କରି ଯାଇଥିଲେ, ପଇସା ସେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରି ଖାଲି ନା ମାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି। ସେଇ ନେଳିଆକୁ ଢାବା ରଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ଚାଲିଲେ ଆଉ କଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ଆସିଗଲାଣି, କଣ କାହାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? କୋଉ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ନା ଗାଁ ଲୋକ? ଗୋଟିଏ କଥା ତ କହିଲେ ଆମେ ଭତ୍ତା ଦବୁ 3,500 ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆଗେ ମାଇଲେ ସେଇଠି। ତମର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ନେଲା ବେଳକୁ ବଢିଗଲା, କି ଗୋଟେ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଲନି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାଲି ସକାଳେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ଦେଖିବେ କଣ ଏଇ ସରକାର। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ବିଜେଡି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ କଣ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୋଉଠି ଖୋଲା ହେଲା କି କଲେଜ, ଆମର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କହିବେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଣ କହିବେ ସେ? ମେଡିକାଲ ବାବଦରେ ଅନେକ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ରାତି ପାଇଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଏ ଦେଖେ। ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ସରେ। ମେଡିକାଲ ବଡ ହେଇଛି, 111 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଘରଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଆସିଲାଣି, ସିଏ ଘର କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ପ୍ଲାନିଂରେ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଗ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କେହି ଡକ୍ଟର ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। 4ଟା ମହଲା ଅଛି, 4ଟା ମହଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ, 4 ମାଲାରେ ଥିବ, 1 ମାଲାରେ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା, କେମିତି ସେ ଆସିବ? ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଘର ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଏ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଠୋଟା ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଗଲା। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଏମିତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 2 ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ନେଇକିରି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଦୁଇରେ ସମାଜସେବୀ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯେହେତୁ କି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ କି କାହାକୁ ଯଦି ବାଧିଲା ଆପଣ ଟିକେ ରାଗିବେନି, କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯଦି କରିବେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ସତ୍ୟଟା କିଛି ଥାଇପାରେ, କିଛି ବି ନଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଟା କହିଲି। କେହି ରାଗିବାର ନାହିଁ, କେହି ଦୋଷ ଦେବାର ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।